bɔra an tigɛ ala fɛ ka di an ma k'an ka to ka ɲɔgɔn fo ni a ye ni a y'a bila kuran sura 6 kɔnɔna na ni wuli ko bagan ko bɔ su aya 50 ani aya 4 a ko k'an ka to ka ɲɔgɔn fo ni kisi foli salam 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 an bɛ o kisi de ɲini ala fɛ ka taa aw kelen kelen na bɛɛ ma bi jumadonya fɛ ka bɛn n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ jate bɔ ka bɛn ni le 17 avril kalo san 2000 ani san 20 o y'an kɛnɛman sɔrɔ yan an dɔw man kɛnɛ mais caman ka kɛnɛ an bɛ ala tanu kosɛbɛ ka ala barikada a ka nɛɛma banbali la an bɛ sɔrɔ ka shahidu fo shahidu minnu bɛ mali kɔnɔ ani shahidu minnu bɛ mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ ye o minnu bɛna lamɛnni kɛ wagati nataw kɔnɔna na shahidu ka laseliw de don insha Allah ka bɔ shahidu jamakulu minnu sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan ani mali fan bɛɛ lajɛlen an bɛ mali fan bɛɛ wa an bɛ diɲɛ fan bɛɛ shahidu bɛ diɲɛ fan bɛɛ minnu serera k'a fɔ ko ni ala ka kuma tɛ maaw bɛnna mun kan olu sen tɛ o la ayi maaw yɛrɛ ala ka danni de ye a ko bɔn sisan ne de bɛ n ka kuma di aw ma maaw y'u fosi ka bɔ ala ka kuma ma ka taa kumaw dilan k'olu bɛnn'a kan ni ala jɛnna n'a ye an bɛ kuma nɔgɔya walasa enregistrement ka se ka sabati n'an kan ka kuma yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ kuma ye mais n'an y'a kɛ kɛrɛfɛ kuma ye a kuma bɛ nafa bɛ dɔgɔya dɔɔnin masha Allah an bɛ tɛmɛ n'a ye o cogoya la n'an ye don jate bɔ an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma ka bɔ an ka kalanfa dɔ ni o ye Usman Touré an ka dawakɛla de don mɔgɔ caman b'a dɔn a bɛ Usman Touré a ma se yan bi ale ma se ka yan sɔrɔ a denmuso banna a denmuso a bɛ san 9 na a banna o dongo ka bɛn mercredi de tɛ mercredi le 15 donc nin kunnafoni bɔ yen k'a di shahidu bɛɛ ma bon mɔgɔ minnu si bɛ san 9 olu dɔw tɛ ka olu ye ala ka hinɛ la ala ka yafa ma o ye mɔgɔ min donna jurumu la yafa ma o ye jumɛn ye o ye jurumukɛla de ye donc mɔgɔ min ma don jurumu la ale ye ala ka yafa ma nafa t'o la o ye baara kuma fu de ye i ye kuma fu de fɔ o kiiri dɔ bɛ na di aw ma teliya la a k'a faamu mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma don kiiri kɔnɔ wa kiyama don olu ye alijɛnɛ kɔnɔ mɔgɔw ye a bɛɛ de bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ a dɔw ye jumɛn ye mɔgɔ minnu bangera fo ka taa fato ale ma hakili sɔrɔ o kɔrɔ fatɔ kan walima an bɛ minnu wele lagalakatɔ amademu parce que ala bɛ kuma dɔ fɔ i ye Kur'an sura 4 musow ka sura kɔnɔna na aya 40 ani aya 3 a ko a y'a fɔ mɔgɔ dɔw ye ko u kana gɛrɛ ni ala ka seli la ne ma jɛn n'a ye ka seli ne ye o ye mɔgɔ jɔnw ye mɔgɔ minnu t'u yɛrɛ ka kalama mɔgɔ min bɛ sukara la sukara ni i t'i yɛrɛ kalama yɛrɛ kala ni t'i yɛrɛ kalama o de bɛ wele sukara donc mɔgɔ min hakili ma dafa o de bɛ wele a t'a yɛrɛ kalama an bɛ misali surun di mɔgɔ min sinɔgɔ girimanba b'a la a nana a ko k'a bɛna seliji ta a bɛ ka halo a yɛrɛ ɲɛ bɛ ka tugu k'a yɛlɛ ala ko nin tigilamɔgɔ t'a yɛrɛ kalama a t'a yɛrɛ ma a y'a fɔ a ye k'a k'i sen bɔ seli la fo ka taa a ɲɛma tigɛ donc mɔgɔ minnu ma denmisɛnninw
olu fana bo o cogoya la olu fana tɛ o yɛrɛ kalama olu ma don kiri kɔnɔna na e b'o dɔn cogo di a b'o baro bɔ i ye suratul haji kɔnɔna na hiji sura aya 5 a ko Mamadu ko ne Ala ne de y'aw dan dun ka aw ba dɛbɛw kɔnɔna na ka sɔrɔ fosi ti aw la kodɔn na ani fari la kodɔn tɛ aw la farisogo fana na barika tɛ aw la a ye denmisɛnnin fitiniw de ye mɔgɔ mun t'a yɛrɛ kalama fitini de don farisogo la hakili ma dafa a farisogo ma dafa mais ko ne Ala ni ne ye si di mɔgɔ minnu ma taalen ɲɛ k'u farisogo bɛ na dafa u bɛ na fanga sɔrɔ n'u ye fanga sɔrɔ yanni dɔw ka fanga sɔrɔ ko ne bɛ dɔw faga komi minnu ye fanga sɔrɔ ka si sɔrɔ tuguni ko taalen ɲɛ u ka fanga bɛ segin ka na u fanga bɛ ban k'u segin ka na denmisɛnninya la wa ma nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi ne cɛ suratu aya 60 ni aya 8 suratu yasin fana bɛ na ni kuma nin ye an ka kalanfa bɛ k'o de fɔ an tun bɛ sura 22 aya 5 la mais a kuma bɛ segin suratul yasin kɔnɔna na aya 68 u bɛ segin ka na o cogoya kɔrɔ la i n'a fɔ u tun tɛ fɛn kalama cogo min na y'a ye denmisɛnnin tɛ fɛn kalama n'i kɔrɔla ka si janfa i bɛ segin i cogoya kɔrɔ la i bɛna kɛ mɔgɔ i tɛ foyi kalama n'i tɛ foyi kalama o de bɛ wele mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sukara kɔnɔna na ale bɛ bɔ kiri kɔnɔna na mais ni mɔgɔ kɔrɔbayara ka hakili dafa ka taalen ɲɛ n'a kɔrɔla hakili bɔsira la ale donna kojugu kɔnɔ a ye ɲuman dɔn a ye juguman dɔn a y'o baara kɛ ka dɔn a hakili tilara la yɔrɔ min na baara in bɛ jɔ yen mais mɔgɔ mun ma don hakili dafa kɔnɔna na ale depuis denmisɛnnin n'a fatura ale ma don kiri yɛrɛ kɔnɔ ale tun bɛ sukara kɔnɔna na a tun t'a yɛrɛ kalama a fatura donc olu u ma barajila ko kɛ u ma jurumula u ka jurumula ko ma sɛbɛn u ka barajila ko ma sɛbɛn parce que u t'u yɛrɛ kalama parce que u t'u yɛrɛ kalama yala o la kiyama don o ka baara jumɛn minɛni bɛ kɛ u ma yɔrɔ jumɛn a bɛ na o baro di i ma ani mɔgɔ minnu a ko Mamadu Lamini mɔgɔ dɔw fana bɛ yen ne Ala tɛ u minɛ u ka baara juguw ma o ye mɔgɔ jɔnw ye ko mɔgɔ minnu ma ciden sɔrɔ mɔgɔ minnu ma cidenw sɔrɔ n'u nana fato olu fana ka kojugu Ala ko ne t'u minɛ a ma a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn Kuranɛ sura 10 suratul Isra'i aya 15 fo aw ka ciden de sɔrɔ n'aw ma ciden sɔrɔ k'a fɔ Ala ka kuma de filɛ nin ye Ala ko tɛ aw k'o mɛn aw ka sɔn walima aw ka ban o ye ko wɛrɛ ye sisan aw donna kiri kɔnɔna na mais madama ciden ma se aw ma e ye ɲɛnamaya kɛ ka ban i ka kojugu Ala ko k'ale tɛ i minɛ a ma o de kosɔn i bɛ taa ye pour que i k'a faamu k'a fɔ hadisatigi mɔgɔ minnu ye Ala ka kuma bila ka taa kumaw lalaka u yɛrɛ ye i b'u ka kafiriya an'u ka kodɔnbaliya parce que Ala ko hadisatigiw mun ma kɛ Ala ka hadisa jiginnen ko hadisatigiw ko o tɛ suratul Luqman Kuranɛ sura 31 aya a ko mɔgɔ dɔw bɛ na baro dɔw lalaka ka taa u ka wari yɛrɛ de don a la koyi u b'u ka wari don baro lankolonw la a bɛ baro lankolon dɔn wa baro mun dira diinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ baro jiginnen ye baro de bɛ wele hadis Ala filɛ k'a fɔ Allahu nanzala asanal hadisi kitaban mutasabihan masani Kuranɛ sura jumɛn k'ale Ala fana ye hadisa de jigi a y'a jigi hadisa mun ɲɔgɔn tɛ yen a y'a jigi ka kɛ kitabu ye
ka kɛ ayaw ye a kɔnɔ ka di alakira ma a ya jiginna jɔn kan jiginna alakira kan donc hadisa yɛrɛ de jiginna alakira kan kuranɛ yɛrɛ ye hadisa de ye kuranɛ ye min Quran kitabu ni ne kitabu titre de Quran kalanfɛn mais n'i y'a kɔnɔna dayɛlɛ ayaw de b'a kɔnɔ ko o aya ye hadisa de ye ale y'a jigi ka kɛ nin ye Allahu nanzala asanal hadisi kitaban mutasa ayaw de b'a kɔnɔ aya minnu ye fila fila lamaw de don a'uzu bi rabbin nas malikin nas a bɛ o mun mɛn nin ye baro de ye ala ko kuranɛ sura 45 wele ko sura jumɛn aya wɔ a ye mun de fɔ ye tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi ko ayaw filɛ nin ye ka kala e Muhamadu ye ni cɛ jati ye fa bi ay hadisin ba'da allahi wa ayatihi yu'minuna ka kɛ hadisa ye a ye nin mɛn ko kuranɛ ye hadisa de ye ko kuranɛ ye hadisa ye hadisa mun bɔra ala yɔrɔ ka kɛ aya ye ka ala kira baro ko sisan yalama o aya lama hadisa lama ni o kɔfɛ o hadisa ni hadisa ni kɔfɛ ko e kan ka taa limɛnɛ hadisa jumɛn de la jarame hadisa wɛrɛ b'i bolo ala ka diinɛ kɔnɔ mun tɛ nin ye ko n'a b'i bolo k'a tɛ an bolo quoi yala ala kira ma ko nin kɔfɛ k'aw bɛ taa limaniya hadisa gafe wɛrɛ jumɛn de la mun tɛ nin ye quoi ala de bɛ ka ɲininkali kɛ a ye ɲininkali fana bila yen dɛ ɲininkali bɛ yen donc sisan taa kuranɛ sura 31 ta aya 6 a bɛna mɔgɔ dɔw ka baro bɔ i ye wa minan nasi man yashtari lahwal hadith ko aw bɛna mɔgɔ dɔw sɔrɔ mun bɛ taa u janya baro san u ni sago baro o bɛ to o de san ka mun kɛ liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a kɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ko ka mɔgɔw fili ka bɔ ala ka sira kan ala ko ni alahu ye kuranɛ jigi wa nunanzilu minal Qur'an k'o kɛ wahi ye wa uhiya ilayya hazal Qur'an kuranɛ sura 17 aya 80 ani aya k'ale alahu ye kuranɛ jigi wa nunanzilu minal Qur'an a bɛ segin ka taa kuranɛ sura 6 baganw ko fɔ sura aya 19 wa uhiya ilayya hazal Qur'an li unzirakum bihi k'a ye nin de jigi k'a kɛ wahayi ye mun kɔsɔn ala kira ka mɔgɔw bagabaga ni nin de ye bon sisan problème bɛna kɛ jumɛn ye ko i bɛna mɔgɔ caman sɔrɔ wa mina nasi ka bɔ adamadenw la o bɛ taa o ni janya hadisa san o hadisa tɛ hadisa jiginen ye dɛ hadisa warafilen de don misali la a bɛ taa lakadariw de san n'a taara lakadari san a bɛna lakadari de dayɛlɛ n'a ye lakadari dayɛlɛ a b'a f'i ye ko sun bɛ tigɛ tile bin a ye baro dɔ de d'i ma o ala ka diinɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ a ko summa atimu siyama ilal leili yala mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ leili ye su ye mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la bamanankan na su fɛ est ce que su dɔnnen de tɛ wa tile bin ye su ye wa ayi ko su fɛ filakan na a bɛ wele jɛma k'a dɔn kan na a bɛ wele daga marakakan na a bɛ wele cogo di mais est ce que nin kuma ni nɔgɔ bɛ nin na wa tubabukan na a bɛ wele leili la nuit anglais kan na a bɛ wele cogo di night k'i ka sun tigɛ su fɛ o ye ala ka baro de ala ka hadisa de don mais a bɛ taa ni janya hadisa de san Bukhari côté Muslim côté a bɛna f'i ye ko k'i ka sun tigɛ tile bin wa k'i ka teliya dɛ ko parce que munna n'i ma teliya setani bɛ sun tigɛ i ɲɛ jɔn de y'a f'i ye ko setani bɛ sun tigɛ nin de wele zukurufal kawli ka kuma cɛɲiw dilan ko a dabɔra de ka adamadenw fili ka bɔ ala ka sira kan quoi ko wa bi bighairi ilmin ko o tɛ pɔr dɔn lɔnni tigiw tɛ ko bɛ yen dɛ bari donc sisan an bɛ segin ka na ka mɔgɔ ninnu ka kiiri di aw ma a ko pour que i ka da la k'a fɔ o tɛ fɛn kalama o ko don dɔ la nin tɛ an ka kuma ye dɛ n ko ko saaba dɔ nana alakira ɲɔngirilen sɔrɔ i n'a fɔ an balimakɛ sigilen bɛ ɲɔngirilen bɛ cogo min na k'a fɔ ko cɛ ko ne nana ka n fa ka kibaruya ɲininkali kɛ i la a ko k'i fa bɛ jahanama kɔnɔ
baro de ta ko hadisa gani o ala kira ko ay ni mede atuda atanda abule da atanda de anteni fode mais ami sega kan doni ko sabani atara munu ay ni mede anana ay ala kira nyini ga shian flana ka ko ne fa kibara e ko tugudi ko fa bi jahannama ko yera normalement ni sebe ko di do ko kuma bana mais ay ni mede ko cetara munu shian sabana kana ala kira nyini ga est-ce que wera ti impoli ya ko ce nana ola ala kira yi nyongire ay ce la ko ko he ko nga ce ko ifa ani ne fa ubebe jahannama ko abuka wa abifina ko kale fa ke be jahannama ko na dara mi dilla kan me Allahu akbar o mani boa bravo merci tiens ziri ngalondo do muna ngalondo do ebe na kuma ni famu korna nana ala fleka fo korna suratani wolonla ayatani duru ale te minene ke mantona fo aka soro o manto masina chide nana se uma ka fo de ala ka chie ni e ko o ko fe de nebu no mine ko o ka barawla no ye cheye wa o de ye cheye parce que korna ye cheye ala be borodo bo ye korna sura muga ani segi suratul kasasi aya binani ani aya woro kuma do be ako mo lamin ko domine ne allah ye musa wele surti sinai kulu jula kata aklebia fa ko emake odo o yoro etunte muhammad etunte akonga muhammad nana ka ke kira ye bi o don kilema kiden kera kira ye domina ka abeka kiden baro kera kira ye ni ne ala ka nema ye kata manto de baga manto mu kira ba deli ka ci uma ka ko muhammadu ye wa ma kunta bi janibi suri iz nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yatazakkaruna wala sa o haklika mi segu yera ma o kam miri ko muhammadu ka ko muhammadu nyoko kide ma se o mo afo kele ebe ta suratu sajida ta quran sura bisaba ani fla aya saba kuma do fana be o ko muhammadu lamin be ta kuma munu ko ni be kuma la ga lena ko na kuma la ga lende abolo ko e kuma mun fo kuma cien fo de ko ala kira be ka mun fo ko cien de do mun bora atige ala yoro ko ka manto baga manto mun ka ko ala kira nye chide madeli kana uma ko ala kote wala sa ku yere kanda nay wala sa ku yere kanda nay am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun ni sabatira ka foko chiden kam manto mogoni ni oye makakaw ye o ma deli ka chiden soro ka kon na make muhammad no sabatira o sabatira donc si ça ibita quran sura bi konoto ani sabata iba aya woro na sheginta suratu du alam yajidka yatiman fa awa ay comme Mohamed Lamine aya sura ya yatime donc yatime join en tout cas à son moment parce que ni pas de te abule ko ya yatime mun ko so yatime do Quran sura fla suratu Baqara to aya keme fla bisaba ani akoko ne Allah ye kew de keka muso ani deum balo ko aw de kanga aw muso balo ka aw deum fera bo aw balo donc nim o tien de te avec ko yatime ko yatime bon d'accord no ye tien wa o do ye tien yatime de donc korna yo sabati bon ala ko tiden kera tiden ka to sambi binani Quran suratul akaf aya binani ay Quran sura binani ani woro aya tani tandu kidum be kera kidum ye tumana mena o fanga na sabati boko ciew be adama deun o ka fanga be sabati ko to sa binani
n'o sabatira o dun sabatira donc ça veut dire que a ma fa sɔrɔ donc n'a ma fa sɔrɔ ale de dun ye ciden ye mun cira a yɛrɛ ka dugumɔgɔw ma ka kɔn ale ɲɛ mɔgɔ si ma deli ka na ko ala ko ten u ma donc a yɛrɛ fa a ma ala ka ci sɔrɔ a fatura bon n'a fatura o kan ala ko ale tɛ minɛni kɛ o tigilamɔgɔ ninnu ma u ka kojuguw la e tilara k'a fɔ ko ala kira tilara k'a fɔ k'ale fa bɛ jahanama kɔnɔ a yɛrɛ de bɛ jahanama kɔnɔna na a mɔgɔ o kuma ninnu fɔbagaw a ye nkalon tigɛ ka da ala la ka tigɛ ka da kira la maa mun dun y'o kɛ kisi t'a ye fo n'a tuubira yanni a ka sa dɛ donc hadisatigi dun tɛ tuubi o ka hadisa ni sɛbɛn bɔn o b'o la dɔrɔn kelen bɛ pan k'i jɔ ko n'o hadisa ye hadisi dayifu ye n'i taara Iran o bɛ nin hadisa kɛ dayifu ko ala kɛra fa ye a tun bɛ ala dɔn ko parce que o de bɛ wele ko Abdullah ko ala jɔn k'a sɔrɔ o yɛrɛ fana i y'a ye o fana ta ye min sago de n'o tɛ ni a fa tun kɛra Abdullahi ye a tɛ se ka kɛ Abdu Allahu Abdu kɔrɔ jɔn Allahu o ye ala de ye donc Abdullah ala jɔn mais mɔgɔ mun tun tɛ ala ko kalama a bɛ kɛ jɔn ka ala jɔn ye o la ala jumɛn jɔn de don Allata al-Uzza al-Manata tun b'u bolo suratu Najm Quran sura 50 aya 19 Allata al-Uzza al-Manata donc Allata o de tun ye u ka ala ɲɛmɔgɔ donc n'a kan ka kɛ ala jɔn kɔnɛ a kan ka kɛ Abdullah lata jɔn o ye n'a kɛra dɛ puisque a tɔgɔ ma na Kuran kɔnɔ ala kɛra fa tɔgɔ ma na Kuran kɔnɔ an kɔni b'a dɔn ala kɛra yɛrɛ tɔgɔ ye Abdullahi Muhammadu tɔgɔ ye Abdullahi suratul jin a ko Muhammadu ye ne ala ka jɔn de Abdullah Abdullahi de don ale tɔgɔ Abdullahi donc a fa fana nana kɛ Abdullahi a bɛ kɛ baara ye a fa tun tɛ o Allahu dɔn a tɔgɔ dun ma na Kuran kɔnɔ ko a fa tɔgɔ de o y'a sɔrɔ cogo di donc sisan mun bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen ni u ma don kiiri kɔnɔ ani manto minnu bɛ yen u ma ciden sɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni lagalagatɔw de don ani fatɔw fa wele mun na k'a to san 40 san 50 o ko tɛ dɛ ale wulila depuis a denmisɛnnin ma fa donna la a ma parce que n'a donna fa kɔnɔna na a tɛ kiiri kɔnɔ donc olu ani denmisɛnnin minnu wolola ka u ma kɔrɔbaya quoi denmisɛnnin fitininw ani minnu fo ka san 9 ninnu parce que an y'a ye k'a fɔ maa bɛ don kiiri la k'a daminɛ nun na nun ye fɛn jumɛn ye nun walikal n'i ye nun développé lettre arabe hébreu la a bɛ bɛn 14 de ma 14e lettre 14e lettre yi a bɛ bɛn 14e lettre de la 14 ans san 14 puberté i m'a faamu tan 14 de don quoi 14 ko bɛ daminɛ 14 de la quoi i m'a faamu tan ko hali dani bɛ kɛ 14 de kɔnɔna na 14 a ko Muhammadu Lamini Kuran sura 84 aya 18 ou 19 18 a bɛ na ni kalo kibaruya ye ko yala ko e ma kalo kibaruya sɔrɔ wa ko tumana min na ni kalo fara ka dafa ka da kɛɲɛ ko ala bɛ dani daminɛ k'a yɛlɛma dani a b'a daminɛ k'a yɛlɛma kalo n'a dafara k'a da kɛɲɛ kalo bɛ dafa ni kalo kɛra tile fɔlɔ ye a bɛ kɛ cogo di a bɔlɔlen don fitinin mais a bɛ taa dafa k'a da kɛɲɛ tuma jumɛn
akle tani tan naani su o y'a sɔrɔ a dafara bon ko ni kalo dafara ale ala bɛ dani daminɛ tan ni naani de la kalo bɛ dafa tan ni naani de la n'i m'a faamu ta i bɛ taa dani yɛrɛ suratu mumin a bɛna dani ko kuma f'i ye ko suratul mumin kuranɛ sura 23 aya 14 aya 14 a ko ni ala bɛ lawa bila kɔnɔbara kɔnɔ muso denso kɔnɔna na mun sécuriselen don ko ka yɛlɛmali daminɛ k'a bɔ lawa la ka kɛ sogo ya o de k'a yɛlɛma ka dani daminɛ k'a yɛlɛma k'a bɔ lawa la k'a kɛ sogokuru ye ka kolo ni fasaw don a la ka taa yɛlɛma ka kɛ danfɛn forme la mun ye ale ala jan kɔnɔbara kɔnɔ mais dani bi daminɛ 14 de la a verset yɛrɛ ye 14 a bɛna baro dɔ bɔ i ye kuranɛ sura 86 aya 5 aya 6 aya 7 ko yala adamaden ma deli ka kɔlɔsili kɛ ka taa a yɛrɛ ka lawa la wa mɔgɔnifin k'a ma deli ka lawaji kɔlɔsi k'a ye wa ala bɛ ka an hakili sama ka taa kabako kow la a ko k'ale ala de ye dani kɛ ka bɔ lawaji la mais a ye lawaji nin ko a ye lawa dɔ bɔ kɔsolo la cɛ ta bɛ bɔ kɔsolo de la a ko k'a ye lawa kelen bɔ galaga kolo la muso ta de bɛ bɔ galaga la mais a bɛ bɔ galaga la tuma jumɛn ni sin bɔra sin bɛ bɔ tuma jumɛn a bɛ daminɛ 13 14 denmuso san 14 a bɛ se ka den sɔrɔ parce que a ka galaga a sera a bɛ se k'o ji bɔ donc dans des conditions normales donc ji mun bɛ bɔ galaga la ani ji mun bɛ bɔ kɔsolo la ala ko k'ale bɛ o fila de ɲagami ka adamaden dan mais ko a danni ni a bɛ kɛ tuma min ni kalo dafara 14 ni nun ta nun bɛ maturité de ko fɔ fɛn mun dafara 14 donc n'a ye san 14 sɔrɔ a hakili bɛ daminɛ ka sabati o de kosɔn a ko yatimɛ minnu b'aw bolo ni aw bɛ k'u mara musow ko fɔ sura kɔnɔ suratu nisa ye aya 6 ko yatimɛden minnu bɛ aw bolo ni aw bɛ k'u balo musoman ani cɛman ninnu a ka to ka lajarabi k'u filɛ yala u sera furu ma wa ni u hakili sabatira a y'a ye sisan c'est a tɛ tiɲɛni kɛ quoi o la ko i bɛ seere dɔ ta i b'a ka sɔrɔ segin a ma kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o b'a fɔ ko muso man kan tɛ ka furu o ye sariya kura ye dɛ ni a ma san 18 fɔ olu dun ma o musomanin ninnu bali ka den sɔrɔ furu yɛrɛ dabɔra fɛn jumɛn kama kafoɲɔgɔnya quoi damu bon olu dun ye damu daminɛ depuis san 14 e ko halisa k'a ma se furu la i y'a ye kabako de don nin bɛɛ ye kumaw de ye k'a yira k'a fɔ hakili sabatili a bɛ daminɛ san 14 de ka yɛlɛ donc mɔgɔ mun ye fatura san 9 ninnu ni san 6 ninnu ni san 1 ninnu ni walima a wolo kalo damada ninnu si tɛ kiri kɔnɔna na donc olu an b'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sisan ani mɔgɔ minnu ma cidenw sɔrɔ o ka kiri bɛ kɛ cogo di kɔrɔna b'a f'i ye ko olu de wele ko al-arafi mɔgɔw suratu larafi al-araf a bɛ bɛn alikuran sura 7 aya 40 ni aya 4 ka taa bila aya 40 ani aya 9 a bɛ baro ni bɛɛ d'i ma a ko mɔgɔ minnu bɛna don ala jɔn ninnu kuma dɔ bɛna tɛmɛ u ni jahanamadenw cɛla la minnu bɛna don arijɛnɛ kɔnɔ ani minnu bɛna don jahanama kɔnɔna na ko mɔgɔ minnu bɛna don jahanama kɔnɔ arijɛnɛ kɔnɔ o b'u kanto jahanamaden ninnu ma ko ala tun ye layidu mun ta anw ye ni o ye arijɛnɛ ye an kɔni y'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ aw dun olu fana b'a fɔ ko ko o kɛra dɛ ko an kɔni ta tiɲɛna ko an t'a fana layidu min dafara ko k'olu filɛ nin ye jahanama kɔnɔna na ko o bɛ o kuma na dɛ ko kogoba dɔ de bɛ don u ɲɔgɔn cɛ la mankan dɔ bɛ wuli
mangan dɔ bɛ wuli o mangan de jɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yaala ka dugu kɔnɔna na ni den tununna bin u bɛ fɛn dɔ a bɛ jeliba an ka jeliba filɛ nin ye an ka jeliba a bɛ kunnafoni de di dugu kɔnɔna na ko o don o kunnafoni kelen bɛ di jeliba dɔ fɛ kiyama don c'est pour que k'u ka rôle fɔ u ka jɔyɔrɔ ka bon a ko bɔn aw ta tiɲɛna bi jeliba de bɛ k'a fɔ janama kɔnɔ mɔgɔ ninnu ye ko aw ta tiɲɛna a b'u danga o danga in kɔnɔna na a ko pourtant ko kogo de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais o kogo nin a bɛ taa suratu hadidi kɔnɔna na nɛgɛ kofɔ suratu hadidi aya 17 a ko munafigiw cɛman ani musoman ko don min na kiiri don a ye nin mɛn dɛ kiiri don o y'a sɔrɔ u ɲɛ b'an na quoi lumière b'an bolo k'a bɛ lumière in dɔn wa a ko k'ale ala kira disi dayɛlɛ k'a ko ka lumière bila a kɔnɔna na ko a mɔgɔ si tɛ kɛ silamɛ ye fo a ka i disi dayɛlɛ ka lumière in bila a kɔnɔna na Kuran sura 39 aya 22 o lumière tɛ dɔ wɛrɛ ye ko Kuran sura 4 musow kofɔ sura aya 74 a ko Kuran de o lumière ye a ko mun de kɔsɔn ne ala bɛ adamadenw disi dayɛlɛ ka lumière bila a kɔnɔna na suratul hajj hiji kofɔ sura Kuran sura 22 aya 40 ani aya 6 a ko parce que ɲɛ de bɛ dusukun kɔnɔna na o ɲɛ de bɛ fiɲɛ o de bɛ fiɲɛtɔw donc fo o ka lumière de sɔrɔ donc o lumière ni a bɛ kɛ yeelen jati ye kiyama don k'a di an ma an minnu bɛ Kuran kɔnɔ mais olu munafiki ninnu Bukari ninnu dibi kitabu de don quoi muslim ninnu ni Abu Dawuda ninnu o n'a ɲɔgɔnna olu kalanbaga ninnu olu bɛ dibi de kɔnɔ ko olu de munafiki cɛman ni musomanw de don ko o don k'u bɛna tugu an ko sayidu a y'aw jɔ an mago bɛ aw ka yeelen na ala de an tɛ kuma fɛ dɛ ala yɛrɛ de b'a fɔ ɔhɔn tiɲɛ don a ye segin ka taa yen fɛ ko lumière bɛ yen ala y'a ye ala bɛ ko nɛgɛ ko a ye segin a ka taa lumière ta kɔfɛla la ko u bɛ taa kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛ taa lumière ɲini dɔrɔn ko kogo bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛla la o kogo de bɛ wele larafi mais o kogo ni an bɛ faamu na ko nɛɛma de bɛ yen mais olu bɛ faamu na ko jahanama de bɛ yen c'est à dire que kogo ni ka kalan mais kogo ni fan dɔ ye nɛɛma de ye donc a sanfɛla o de bɛ wele larafi o sanfɛla larafi yɛrɛ sura a aya 45 aya 46 aya 47 aya 48 aya 49 ko mɔgɔ dɔw bɛ jamakulu dɔ bɛna kɛ o sanfɛ o jamakulu mɔgɔw de ye mɔgɔw ye minnu ma kojugu kɛ walima ciden ma na u ma olu bɛ to o kogo sanfɛ o bɛ to ka mɔgɔw lajɛ o bɛ mɔgɔw bɛɛ dɔn n'u ka laala ye dɔw bɛ jahanama kɔnɔna na o bɛ kulo tasuma bɛ o paron o bɛ kulo la n'u y'a ye n'u taara arijinɛ u yi ɲɛfili ka taa arijinɛ jardin la u ɲɛ b'a la c'est à dire an bɛ dɔnkili da la quoi an bɛ kule la an bɛ campagne na donc ko nin y'an lahala ye mais y'an lahala man ko o bɛ bɛɛ dɔn ni u ka la a bɛ comme ni mɔgɔ dɔw bɛ don yan sisan da la yan n'a bɛ yɛlɛ la i b'a dɔn a nisɔn ka di quoi mais n'a ɲɛ kumunenba de don i b'a dɔn nin ka lahala man ɲi e y'a dɔn ka bɔ a ka lahala man ɲi cogo di a ka tɛrɛ fɛ a ka tɛrɛ caractéristique de fɛ donc comme déjà o y'a dɔn k'a fɔ yan kunnafoni duman tɛ gosi mɔgɔw fɛ yan minnu bɛ jahanama kɔnɔ u ka kule n'u ka kow cayara quoi u bɛ yanfɛla mɔgɔ ninnu u b'a fɔ ko est ce que b'a kalama ko est ce que ninnu de ma ala ladimi donc o yɛrɛ jɔrɔlenba de don u b'a fɔ tiɲɛ don koyi ko ninnu de ala ladimi ala kana an fara ninnu kan ala an fara alijɛnɛ kɔnɔ denw ninnu kan u fana bɛ ala deli kɛ kogo nin sanfɛ ko kamanagan fɛ suratul munzamin Kuran sura aya 17 ko denmisɛnnin o don denmisɛnnin yɛrɛ ni minnu tun bɛ yen ko o si bɛ jɛ kamanagan fɛ yanni ala k'u ka kiiri u ka taa yɔrɔ f'u ye u yɛrɛ kamanaгаnnen don kogo nin sanfɛ larafi kogo sanfɛ donc ni kiiri banna jahanamadenw bɛɛ donna ka ban jahanamadenw bɛɛ donna ka ban alijɛnɛ kɔnɔdenw bɛɛ donna ka ban ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ o y'a sɔrɔ u bɛ ka ala deli kogo sanfɛ ala b'a fɔ ko bon sisan o y'a sɔrɔ Muhamadu fa ninnu bɛɛ bɛ yen awɔ Muhamadu fa ni Muhamadu fa terikɛ minnu tun bɛ yen minnu ma ala ka kiraya ye minnu y'a ye n'u banna olu ko tɛ dɛ minnu sara ka kɔn a ka kiraya ɲɛ u bɛɛ bɛ yen u b'a fɔ ko bon sisan Muhamadu Lamini n'a a fa a ka gɛrɛmɔgɔ ninnu quoi a ye jigin a ye taa don alijɛnɛ kɔnɔ u bɛɛ bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ Muhamadu fa bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ ala de ko ten a kiiri de filɛ nin ye ka d'i ma Kuran kɔnɔna na
ani denmisɛnnin wu ay bɛɛ ani fatɔ ninnu o y'a sɔrɔ o don fatu la dɛ bɛɛ ɲɛma tigɛra o don bɛɛ ɲɛma parce que kow bɛ o don dɛ bɛɛ hakili bɛ daba i bɛ ko dɔn o don ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko aw bɛɛ ka don alijɛnɛ kɔnɔna na a aya 49 u bɛɛ de bɛ don alijɛnɛ kɔnɔna na nin de ye u ka kiiri ye donc k'a fɔ aw ye vraiment nin lajarabi a ye an ka kalan mɔgɔ sɔrɔ ni o ye Ousmane Touré ni ale cɛ gɛlɛn a yɛrɛ ye français de a sigilen tun bɛ faransi a wulila a y'a ka ko bɛɛ kɛ ye mais a ko k'a bɛna diinɛ ɲɛɲini farafinna ko parce que ale dɛsɛra ka diinɛ ko ɲɛ sɔrɔ faransi ye Europe a bɔra faransi ka taa Allemagne a tora Allemagne a seginna ka na Mali la yan a nana Mali la yan dɔrɔn a taara don ko les tabliers olu bɛ dawa kɛ u b'u ka fɛnw awɔ u ka fɛnw bɛ ta u bɛ fɛn ninnu siri ta k'a fili kɔfɛ u ka teli dɛ u bɛ karatew kɛ u b'a fɔ k'ala rasul n'u y'i sɔrɔ u b'i bugɔ ale nana don u ka jamakulu de cɛ la u bɛ yaala yaala la bon ale tɔɔrɔ de la a nana bɔ Bayina kalama ko jamakulu dɔ bɛ yen minnu bɛ wele ko shahidu rabbana amanna bima anzalta wa attaba'na rasulan fa'tuna ma shahidin yaye ako olu de don olu limeralen don ni ala ka kitabu ye mun bɔra ala yɔrɔ o tugura u ka kiraw kɔ o y'a ɲini ala fɛ ala ka olu tɔgɔ sɛbɛn ka fara seerebaga ninnu kan ala kira tun ye a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn kɔnɔ sura 33 aya 44 aya 5 ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan an ye e ci muhamadu nabi ɲuman kunnafoni duman dibaga an y'i ci mun kɔsɔn e ka kɛ shahidu ye e ka kɛ seere jɔn ye e bɛ kunnafoni duman di ni o ye alijɛnɛ ko ye i bɛ bagabagali kɛ minnu bannen don a la u ta jahanama kɔnɔna na i bɛ to k'o de fɔ ko shahidu de don ko ala kira tun ye shahidu ye wa mais mun de y'a kɛ shahidu ye a ko wallazina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika o de tɛ wa bil akhirati hum kara ayé ko o limanira mun de y'o kɛ limana jɔnw ye ko o sɔnna kitabu de la ala ye mun jigin a ka kira kan ala ye jumɛn de jigin a ka kira kan a ye Bukari de jigin a ka kira kan a ye Muslim de jigin a ka kira kan a ye Shafi de jigin a ka kira kan a ye Lagadari de jigin ala kira kan wa nunazzilu minal Quran sura 17 aya 8 aya 2 a ko Quran de jigin ala kira kan a ko a ma ban dɛ ko a tilara ka limaniya fana ni kitabu wɛrɛw ye minnu jiginna ka kɔn a ta ɲɛ ko jumɛn de tun jiginna ka kɔn a ta ɲɛ e bɛ taa Quran sura 3 ta suratul Ali Imran aya 3 a b'o kitabu d'i ma ye nazala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila Kulubali dɔ b'i bolo wa a tɛ nin o tɛ nin fɛ ko nin ye Ancien Testament Nouveau Testament ko Tawrata ye Musa ka gafe bɛ nin kɔnɔna na Nabi Isa ka laseli bɛ nin kɔnɔna na Tawrata ni Linjili olu limɛnɛlen don ka fana ko nin fana ye ala ka kuma ye a ko olu de bɛ wele shahidu tumana min na Ousmane Touré a ye nin mɛn a nana an fɛ yan a selila an fɛ yan a ma ɲɛ den kelen sɔrɔ nka a ko ale kɔni ɲɛ b'a la u bɛ fɛn o fɛn mun fɔ u bɛ sura fɔ u bɛ aya fɔ ale bɛ k'a lajɛ duguma ye a yɛrɛ fa bɛ ɲini ka wuli ale kunkolo bɛɛ nana so fɛ o kɔfɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye ɲɔgɔn baro a y'a yɛrɛ présenté a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin de ko ale bɛ taa ko nin ɲɛɲini an ko kana don shahiduya la ten dɛ maa tɛ kɛ shahidu ye f'i ka ko ɲɛɲini shahidu ko a sɛbɛnnen bɛ ale ka kuma na wala tajhar bi salatika wala tukafit bi wabtaki bayna zalika Quran sura 17 aya 10 i ka seli kɔnɔna na kana seli kalakan kɛ ka pɛrɛn kojugu
kana gundo kana kalankan kɛ ka gundo hakɛ ɲini o fila ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ seli gundo farisi an tɛ seli fana gundo an tɛ lansara gundo an tɛ fitiri jɔ laban gundo an tɛ safo jɔ laban fila gundo an b'a kalan k'a bɛrɛ bɛn i n'a fɔ ka taa kɛɲɛ ni ala ka kuma an ko bɔ sisan Usumani i banba Ture i b'i banba i bɛ taa i ka karamɔgɔ ɲininka ko yala a sɛbɛnnen bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn ko seli bɛ gundo n'a ma ye n'a taara ye Bugari kɔnɔna na kana limaniya o to yen quoi kana limaniya Bugari ka kuma na n'i taara n'u y'a yir'i la ko lakadari kɔnɔ ko Alakira tun bɛ seli bange tilegan fɛ k'a tun bɛ seli fana gundo a tun bɛ lasara gundo n'a y'a fɔ i ye k'o bɛ lakadari kɔnɔna na i b'a ɲininka dɔrɔn sisan y'a chèque yala lakadari kɔnɔ kuma nin o ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ ni aya in na wa nin ye kumakan ye ala ko musow kofɔ sura kɔnɔ suratu nisa ye aya 100 ni aya 66 a ko kɔrɔna jiginna ni ale ala yɛrɛ ka lɔnni anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa mais mɛlɛkɛw ye o seere ye k'a fɔ ko nin ye ale ala ka kuma ye nka ale ala wasara seere ye bon nin ye ala ka kuma ye bon sisan lakadari jɔn de ye lakadari seere ye a jiginna ni jɔn ka lɔnni ye a ma jigin fɔlɔ an k'o to yen lakadari sɛbɛnbaga ciden tɛ Muhamadu tɛ n'o tɛ suratul Fat Kuran sura 48 aya 29 y'a fɔ an ye ko Muhammadun Rasulullah mais Bukhari Rasulullah subhanallah Maliki Rasulullah atei a tun ka kitabu de b'a bolo a bɛ kalan kɛ a bɛ kiri bɔ a kɔnɔ jɔn de y'o seere ye d'accord seereya tɛ ala yɛrɛ mais problème mun ye fana kuma ni Allah kalila de k'a fɔra dɔ de y'a ye o fana y'a mɛn dɔ de da o fana y'a mɛn dɔ de da yuhi ba'duhum illa ba'din wal qawli gurura wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatina al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din wal qawli gurura inde tiɲɛ ala kira k'u fana ye adamadenw ani jinɛw k'u de ni wahyu dilan u ni ɲɔgɔn cɛ la o y'a di ɲɔgɔn ma ka kuma ni tiɲɛ ye don dɔ la ala kira ko a fɔ cogo di ko jugu de tun b'a kɔ ala ko bɔ i bɛ seli gundo i bɛ seli gundo ko jugu b'a kɔ yala mɔgɔ kan ka sira jugu ye su fɛ waa tilegan fɛ sufɛ i t'u ye dibi bɛ ala kira taara seli gundo bange su fɛ mais ko tilegan fɛ k'a ka ko jugu ala ɲɛ sira ala kira yɛrɛ ma deli ka sira kafiri ɲɛ a ma deli ka kɛ bon ala ko k'a kana seli gundo a dun bɛ seli gundo e y'o ye lakali dɔ la e dara o la mais kɔrɔna ta e ma da la o de don a ma da la a ma da kɔrɔna ta in na ko non ko sababu nujulu ko yala e b'o dɔn wa ko mais e bɛ sababu karamɔgɔ i t'a tiɲɛ na dɛ e yɛrɛ fɔra fo e tɛ sababu nujulu yɛrɛ dɔn sababu nujulu bɛ suratul Hadi aya kɔnɔ ko aya 1 o 1 jiginna de ka e bɔ kunfinya la ka taa n'i ye ko dɔnbaliya i bɛ dibi mun kɔnɔ dɛ k'i bɔ o kɔnɔ ka taa n'i ye yeelen na aya bɛɛ jigin kun y'o ye ko wa kɔrɔna yɛrɛ jigin kun ye ka adamadenw bɔ dibi la ka taa ni aw ye yeelen na suratul Abraham aya fɔlɔ e bɛ sababu nujulu wɛrɛ jumɛn de dɔn he ko non sababu ɲɛ wa d'accord he an kana kuma caya Fatiha sababu nujulu ye jumɛn ye bismillahir rahmanir rahim a sababu nujulu ye jumɛn ye Ar-Rahmanir Rahim a sababu nujulu ye jumɛn ye Maliki yawmiddin a sababu nujulu ye i tɛna tila la o yɛrɛ tɛ se o la yɛrɛ o yɔrɔ la an delila ka karamɔgɔ dɔ korun ko non ko aya bɛɛ tɛ ko aya dɔw de bɛ yen ko sababu nujulu b'olu lamɛn ko aya dɔw bɛ yen sababu nujulu n ko karamɔgɔ ye nkalon tigɛ e ka kuma nin yɛrɛ tɛ kuma nin ye kuma jɛngɛnenw de e ko aya sababu nujulu ne ye aya dɔ de sababu nujulu e ko k'o t'a la mais dɔ b'a la mun de b'o yir'i la ka dɔ b'a la dɔ in t'a la e ko aya e bɛ aya bɔ aya la o ko jigikun bɛ aya la o ma kalan don u bɛna kalan sɔɔni donc o Usumani nin kɛra shahidu ye o de sira fɛ donc a kɛra cɛ gɛlɛn ye bi a bɛ dawa kɛ mais a ka problème mun ye a bɛ kɛlɛ de kɛ parce que ale tun degelen don kɛlɛ de la a bɛ
a fɔ cogo di ko les arts martiaux a bɛɛ pratiquelen b'a bolo a bɛɛ presque a caman a b'a ayi ninjɛya tɔ dɛ a bɛ mun na a ka jugu ni ninjɛya ye olu kɔni ti bɛn a kan brisile a b'a bɛɛ kɛ cɛ ni yɛrɛ n'i y'a ye a bɛ se ka an mɔgɔ ne kɔni ɲɔgɔnna 5 ɲu o de don Ousmane caman b'a dɔn rasta de don a b'a dɔn a bɛ awɔ ni tun bɛ faransi ni diinɛ de y'a se Mali la yan a k'a bɛna diinɛ ɲɛɲini Mali la yan k'a diinɛ ɲɛ ko parce que yen ko ka ca a nana don sira mun fɛ o tun tɛ sira ɲuman ye k'ala rasul mɔgɔw de don k'ala rasul ana ibnu Abbas k'ala rasul ana ibnu Abu Hurayra ale taara don o kɔnɔ a ma ɲɛ denkelen sɔrɔ a la ala ko Kur'anu olu ko non ko kɔrɔna ye tiɲɛ ye nka kɔrɔna tɛ se ka diinɛ walawala ala ko wanzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in ko kɔrɔna bɛ fɛn bɛɛ walawala Kuran sura 10 aya 80 aya 9 kɔrɔ ɲɔgɔn kɔ donc a nana nin faamu a nana kɛ shahidu ye comme anw donc o tɛmɛnen kɔfɛ nin tun ye kunnafoni ye an ka Umar Jara fana denkɛ a den kɔma segira a fana ye a muso jiginna o kɔma segira o donc an bɛ dugawu fana k'a ye ala k'a falen simana shahidu gɛlɛn na a kɛra shahidata wa a kɛra shahidu ye a ka fali mɔgɔ dɔ la ka kɛ mɔgɔ gɛlɛn ye an Hamidu Kamara a fana bɛ kɔfɛla la a sigilen filɛ nin ye o don an bɔra a ka cɛkɔrɔba ka janaja yɛrɛ de la Hamidu Kamara Hamidu tɔgɔ ye Hamidu o fana an ka shahidu gɛlɛn masha Allah an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye ala de bɛ yafa o tɛ wa ko yala a bɛ fɛn wɛrɛ dɔn mun bɛ yafa di mun tɛ ala ye wa Kuran sura 7 aya ani yɔrɔ jumɛn tuguni ani Kuran yɔrɔ jumɛn tuguni Kuran sura 10 ani 8 aya 50 ani aya 8 ka ca ala bɛ k'a yɛrɛ waso a ko k'ale ala kelen pewu de bɛ yafa ale de bɛ se ka yafa jɔn ma wa ale de ye kiiri tigɛ tilennen ye ale de bɛ ko dɔn an tɛ ko dɔn dɛ donc an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba fana ye istighfaru caman na ala ka hinɛ a la ka an bɛ taa dakɛɲɛ yɔrɔ min na ni o ye kiiridon ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ala ka yafa ma a ka yafa an fana ma n'a ye ala ja a bɛ yafa ma n'a ye ala ja yawma yaqumun hisab ala ka yafa ma ala ka yafa an fana ma an bɛ dugawu kɛ ka taa an ka kalanfa fo yan fo Sikaso Ustaz Ba Yusuf Ba a ka cɛkɔrɔba fatura o tɛ Abubakar Ba ba wele ko Sanbayili ni n'i y'a ye a fana ye cɛkɔrɔba gɛlɛn hali n'i y'a ye i b'a dɔn cɛkɔrɔba gɛlɛn de don bon a ye a kɔnna an ɲɛ quoi an fana sɔɔni mais sɔɔni tɛ dɛ an bɛ n'ale a kɔfɛ ma an bɛ mɛn dɛ a tɛ taa sisan dɛ sɔɔni tɛ sisan sɔɔni tɛ sisan ta ko tɛ quoi sisan sɔɔni ko tɛ dɛ mais sɔɔni de don donc an bɛ dugawu kɛ ale fana ye ala k'a kɔ barika i n'a fɔ ala ka an ka shahidu ni o ye Hamidu Kamara olu kɔ ala k'u barika k'u kɛ mɔgɔw ye ala kanu jɔn ala k'u kanu u fana ka ala kanu ala ka o kɛ o ye ka an fana fara o kan quoi ala ka an kanu quoi ala kɔni y'an kanu dɛ ala ka nisɛnu bila an na walasa an ka se k'a ka baara nin kɛ ka taa fatu quoi ka kunu dɔrɔn ka sin ka don alijinɛ kɔnɔna na parce que adamadenw bɛɛ n'u fatura bɛɛ depuis an fa Adama fo mɔgɔ laban ni buru fiyɛra o bɛna ɲininka a ye wagati joli de kɛ kaburu kɔnɔna na bɛɛ b'a fɔ ko ko sisan ɛri kelen dɔrɔn an kɔrɔnin sɔrɔ jumɛn kɔnɔ kɔnɔ sura 10 suratu Yunus aya 40 ani aya 5 a ko don min na adamadenw bɛna jɔ ala ɲɛkɔrɔ kiiri don ko an bɛna ɲɔgɔn dɔn n'aw tun bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ cɛ lahara ka di dɛ a b'a dɔn lahara quoi a tɛ t'i kunu jamakulu cɛ la e dɔnnen tɛ yɔrɔ min na e tɛ maa si dɔn yɔrɔ min na ala t'i kunu yen quoi
an dama ni ɲɔgɔn cɛ u m'a fɔ k'an ye kafiru ye parce que an ko ko an tɛ buga ninnu fɛ wa a bɛ an kunu an dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn ye quoi anhan parisatigi ninnu filɛ nin ye minnu ko k'ulu ye sayidu fana filɛ nin ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn anhan vis-à-vis o don jigitigɛ bɛ kɛ o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ na u bɛ na an escorter u bɛ ka a ye bɔ sɔrɔ ninnu cɛ la a ye na yan a ye sayidu ye u bɛ taa n'a ye avion kɔnɔ mɔgɔ ninnu b'u kanto a bɛ ka taa n'o ye min o tuma na ko ye u bɛna kɛlɛ kɛ suratu Sadi kɔnɔna na kɔnɔna sura 38 aya 60 ayi depuis 60 sanfɛ kɛ 62 u bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kɔ k'a fɔ olu dama an tun bɛ ka minnu kɛ kafiri ye est ce que an de tun ma fili o kan ye ja an tun b'u k'u jalaki fu de kan i y'a ye o b'an taatɔla ye komi o don suratu Yunusu kɔnɔna na aya 45 ko a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ ko an bɔra kaburu kɔnɔ kaburu jukɔrɔ sisan heure kelen dɔrɔn parce que mun de kosɔn ni adamaden fatura a tɛ bɔ fosi kalama a b'o fɔ ye suratu Zumar kɔnɔ Kuran sura 39 aya 40 ani aya 2 a ko Mamadu Lamini na aw sinɔgɔra dɔrɔn ni Ala bɛ ni bɔ aw la a bɛ taa ni Ala yɔrɔ ani aw la mɔgɔ minnu bɛ fatu fana ni Ala bɛ ni bɔ ni bɛ taa ni Ala yɔrɔ mais minnu bɛ sinɔgɔ la n'u ka wagati ma se ni Ala bɛ ni lasegi ni bɛ don farikolo la walasa i ka wuli i ka taa i ka haju la fo ka taa fɔ e fana don ta sera ja sinɔgɔ ani saya bɛɛ ye fɛn kelen de ye kɔrɔ dɔ kɔrɔ ye jumɛn ye dɔ in n'a bɔra ko n'i tɛ segin ko k'i to sinɔgɔ la a ko n'i ka wagati dafara ko n'i tɛ segin bilen a m'a fɔ wa bon o bɛɛ kɔfɛ a tigi parce que ko o la bɔgɔ ye bɔgɔ ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye mais aw bɛ a ka empreinte ni o ye a ka empreinte ni Ala bɛ a ka empreinte mara poussière kɔnɔna na a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn suratu Kiya aya 4 ani suratul Kaf aya Kuran sura 50 aya 4 a ko ne bɛ a ka empreinte n b'a garder poussière kɔnɔna na parce que a farisogo ye bɔgɔ de a bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye n'i ye kumakan de a tun bɔra Ala yɔrɔ a bɛ segin ka taa Ala yɔrɔ bon puisque e sara a tɛ segin fo kiyama dɔw de bɛ buru e bɛ former ka bɔ ni bɛ segin i la i ka gafe bɛ d'i ma mais o la k'i bɛ to sinɔgɔ de la quoi n'i bɛ sa i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ k'i bɛ sa fo e ni mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn baro mais n'i sara i tɛ bɔ a kalama k'a fɔ k'i sara ni sinɔgɔ b'i la i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ n bɛ fɛ ka sinɔgɔ fo i bɛ kunkolonin kɛ ten mais a y'o jɔ bɔ n sinɔgɔra ayi i bɛ kunu de i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ k'i sinɔgɔra donc a b'o baro kelen de filɛ kan n'i dun sinɔgɔra ni tile 3 tɛmɛn'i la n'i kunna dɔrɔn a bɛ k'i kɔnɔ ko e sinɔgɔra sisan ni mɔgɔw de m'a f'i ye ko tile 3 tɛmɛn'i la i t'a dɔn kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o de kosɔn mɔgɔw kiyama dɔw bɛna seereya jɔ Ala ma Ala b'u ɲininka a ye wagati joli de kɛ o ye ko heure kelen dɔrɔn tile la o sɔrɔ an fa adama ninnu sara a bɛ 100 millions walima an t'a dɔn an t'a sa hakɛ dɔn u bɛɛ bɛna fɔ ko olu tun bɛ sinɔgɔ la sisan k'olu kunna sisan a b'a fɔ non ko a ye taa jatetigiw ɲininka aw tɛ jate dɔn aw tun sara a mɛnna a bɛ sɔrɔ ka misali dɔ d'i ma fali tigi kibara kɔnɔ ko la an y'a faga 100 k'a kun k'a ɲininka a ye wagati joli de kɛ ko tile kelen a tilara k'a yɛrɛ sɔsɔ ko non ko tile kilaŋɛ Ala ko non ko i sara 100 100 de i filɛ nin ye i tun salen tun de don mais n bɛna i kɛ misali ye ka di diɲɛ ma quoi suratul Ba aya 100 aya 90 aya 100 aya 50 ani aya 90 donc an bɛna jɛ kiri mun na kiyama don Ala ka yafa banbagatɔ ninnu ma ka yafa an fana ma an bɛna ɲɔgɔn dɔn o don an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛna dɔw yɛrɛ minɛ u tɛgɛ la an yɛrɛ somɔgɔw an b'u minɛ an de b'u ladon a jɛnɛ kɔnɔna na tiɲɛ tɛ Ala m'o de fɔ wa o de kosɔn a ko k'a ka to ka istighfaru kɛ istighfaru siɲɛ 70 a bɛ to k'o kɛ aw ka suw ye mais o ka sɔrɔ u tun bɛ Ala bato u tun ye Ala jɔn u tun bɛ Ala ko la mais ni mun t'a ko ale tɛ Ala ko la pewu o dɔnna ka ban n'a fatara k'a kana dugawu kɛ u ye i n'a fɔ Ibrahima ka misali a ko cogoya si tɛ yen ale Ala ka jɛn n'a ye ko muminunw ka dugawu kɛ mɔgɔw ma minnu ko k'u tɛ Ala ko la i n'a fɔ Ibrahima y'a kɛ cogo min na a bɛ Ibrahima ladege fɛn bɛɛ lajɛlen na fo o aya 100 aya 10 aya 100 aya 10 a ko k'a kana dugawu kɛ o tigilamɔgɔ ninnu
Ibrahima kɛra ladegela sɔn hɛrɛma ye a b'o fɔ suratul mumtahana kɔnɔna na Kuran sura 60 aya 4 ko Ibrahima kɛra ladegela sɔn hɛrɛma ye aw bolo a k'a ladege fɛn bɛɛ lajɛlen na fo o parce que k'a ye duwawu kɛ a fa ye k'a sɔrɔ a fa ye ko ne tɛ i ka ala ko la clairement mais o n'a ta o ta a ye duwawu k'a ye a ko ne ma duwawu ni ne ma minɛ n ma sɔn ala bɛ k'a fɔ Ibrahima ye n ma sɔn i fa bɛ don jahanama kɔnɔ ni a tɔgɔ ye Azar Kuran sura 6 aya 70 ani aya 4 Azara o tɛ k'a bɛ don jahanama kɔnɔ na wala k'an kana o baara ɲɔgɔn na kɛ donc an bangebaa minnu bɛ seli u bɛ ala ko la u cɛsiri ni u seko n'u damayira an bɛ don n'u ye arijɛnɛ an b'a fɔ ala i bɛ nin to yen parce que ne tun ye sahidu ye ne ye sɔnna i ye ka i minɛ k'i baara kɛ i ye wa e de dun ko e bɛ o layidu minɛ ko e bɛ se ka surunani i bɛ sɔn surunani ma aya 100 ni aya 9 i bɛ sɔn surunani ma bon sɔn ne ka surunani ni mɔgɔ bɛ n ka cɛkɔrɔba ni n ka musokɔrɔba la u filɛ nin ye u ka ko ka gɛlɛn bi a ye na o de don parce que hadisatigi ninnu tun y'u lafili olu ma a ɲini dɛ hadisatigi u ma kalan hadisatigiw de y'u fili hadisatigiw de tɛ se ka don arijɛnɛ kɔnɔ olu kɔni hali ni an ko a y'a da o tɛ sɔn ala tɛ sɔn minnu ye ala ka kuma kalan ka ban a la quoi ka taa kitabu wɛrɛw ta k'a di mɔgɔ ma olu de bɛ wele wa man lam yakum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun kafiru de ye mɔgɔ mun banna ka kiiri bɔ gafe jiginnenw kɔnɔna na a bɛ kiiri bɔ gafe wɛrɛ kɔnɔ suratul maida aya 44 cogoya fosi tɛ olu ta kɔnɔna olu de bɛ wele ala ka dimi bɛ mɔgɔ minnu kan ghayril maghdubi alayhim wala dɔn kante fila de fɔra ala ka dimi bɛ minnu kan ani mɔgɔ fililenw ala ka dimi bɛ minnu kan olu de mɔgɔw ye sabula ala y'o de fɔ suratu tawba kɔnɔ aya 100 ni aya 22 ko Muhamadu wajibi tɛ aw bɛɛ ka wuli ka fɔ k'a bɛ taa ala ko kalan ka na ayi k'a ye mɔgɔ dɔw bɔ aw cɛ la u ka taa ala ko kalan u ka segin ka na u bɛ ala ko fɔ mɔgɔw ye maintenant mɔgɔ minnu wulila ka taa fɔ ko bɛ ala ko kalan olu ka taa ala kalan ka kuranna bise ka ban ka sɔrɔ k'a fɔ ko d'accord kuranna e ma walawala an bɛ bukari ta k'a fɔ mɔgɔw ye olu tigilamɔgɔ de ye kafiru ye quoi yafa tɛ ala ka dimi bɛ olu kan maintenant u bɛ bukari kɛ ka mɔgɔ minnu lafili olu de bɛ wele mɔgɔ fililenw olu ma kalan olu hakili ko karamɔgɔ ninnu bɛ ka sɛbɛn ko kuma de fɔ o ye ala rasul alhamdulillah ala rasul an abin abbas ngalon de do kan bon e bolo a bɛ ka sɛbɛn kuma de fɔ e fana bɛ ka baara kɛ na olu de ye mɔgɔ fililen mais ni ala ka dimi b'a kan parce que a ye bayina kalan a ye tawrata kalan ka linjili kalan ka kuranna kalan k'o den kɛrɛfɛ ko ma bɔ awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim kɔnɔ ma wasa korona mo wasa suratul ankabut ayat 21 kama ko don dɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw ye donc an bɛ dugawu kɛ ninnu ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sɛkɔrɔba a ma yan sɔrɔ bi ani an ka kalanfa Idrissa Jakite ka bɔ Sabalibugu olu man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ u ye ala ye Yakuba kɛnɛya cogo min na Ayuba kɛnɛya cogo min na suratul anbiya ye aya 80 na aya 7 cogo min na ala k'u kɛnɛya cogoya u ka segin ka na an cɛ la o y'a sɔrɔ an bɛ yen ala k'a kɛ u ma lajarabi ye u k'a kun parce que a ko yala adamadenw suratul bakaratu kuranɛ sura 2 aya 100 aya 14 a ye mun de fɔ a ko yala aw hakili ko a bɛna don arijɛnɛ kɔnɔ ten wa da la k'a fɔ an limana k'a sɔrɔ ale ala ma an kɔrɔbɔ a ko k'ale bɛ an kɔrɔbɔ ni sira caman ye ale bɛ an kɔrɔbɔ ni nafolo tiɲɛw ye a b'an kɔrɔbɔ ni farikolo jaka bɔ ye ni b'o wele ko bana a b'an kɔrɔbɔ ni kamanagankow ye k'a lajɛ n'an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Kurani sura 2 aya 100 aya 50 ni aya 6 a ko ninnu ye lajarabiw de donc fo i k'a faamu k'a fɔ ko ala de jɛnna n'a ye bana setan de b'a bila mɔgɔ la mais ala de bɛ jɛn n'a ye n'o tɛ ala yɛrɛ tɛ bana bila mɔgɔ la dɛ Yakuba yo Ayuba de tɛ wa Ayuba yo kuma perepere latigɛ wa ni donna tawrata yɛrɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jalaku tɛmɛna setani ni ala cɛ a ko cɛ in e bɛ k'i wasa parce que ala y'i waso ni Yakuba ye Ayuba ye ko Ayuba ko n ka jɔn ko n ka jɔn ɲuman de don setani ko a bɛ kɛ i ka jɔn ɲuman ye o tɛ wajibi ye ala ko cogo di ko e m'a sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen denw b'a bolo nafolo kɔni tɛ hɛrɛ bonya fɛn bɛɛ bɛ cɛ in bolo e n'a ma e bato
wajibi tɛ ni a ma kɛ e ka jɔn ye o da mun bɛ yen ala ko est ce que o de don ko o de don kɛ a ko i dalen b'a la ko awɔ k'e bɛ fɛ ka mun fɔ ko ne bɛ fɛ k'a fɔ n'i y'a to yen y'a ye n'i y'a to yen n k'a bolo ban bilayi ko a bɛ yɛlɛma k'i e ala yɛrɛ danga ala ko hɔn ko d'accord ne y'a ka nafolo n'a a ka nafolo n y'a labila i ye bingalikɛla de nana k'a ka nafolo a ka bagan ninnu k'a bɛɛ gɛn ka fagata faga a ka jɔnw na bolita bolila k'a bɛɛ cɛ nafolo kɛmɛ misi kɛmɛ kɛmɛw ba kɛmɛ kɛmɛw saga kɛmɛ kɛmɛw fali kɛmɛ kɛmɛw o y'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye u nana fɔ a ye dɔrɔn a sinna k'a fɔ a y'i ɲɔngiri a ko ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala de t'a dɔn n'a y'a ale de tun y'a di n'a y'a a minɛ o y'a bannen ye ala ko setani ma nin bɛ tawrata de kɔnɔ a yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ zɔb setani ko k'a dusukun ala ko cogo di k'a dusukun ma ye kɔkɔ dɛ ko mais ko mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i sera u ka denbaya de ma ko ko in bɛ gɛlɛya a ko awɔ k'e bɛ fɛ ka mun fɔ ko a ka denbaya labila ne ye n bɛna kasara jigin o de kosɔn ala ko k'ale bɛ dɔ bɔ mɔgɔ si la a bɛ se ka dɔ fara si kan sura 17 aya 39 a ko ale ala non suratu rad Quran sura 17 aya 11 ale allahu suratu rad dani sura de do awɔ dani sura suratu fatir Quran sura 35 de do aya 11 ale ala ale bɛ dɔ bɔ adamaden ka ɲɛnamaya kan a bɛ se ka dɔ fara i ka ɲɛnamaya kan a bɛ se ka dɔ bɔ i ka ɲa donc ça veut dire que hakɛ b'a la hakɛ ye jumɛn n'i y'a mɛn prolongation hakɛ dɔ de hakɛ bɛ yen o adamaden si bɛ ye san 100 bɛɛ ka si ye san 100 ani san a bɛ kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ jumɛn verset 3 chapitre 6 verset 3 a sɛbɛnnen bɛ yen maintenant a bɛ k'o de fɔ ko i bɛ se k'o jɛ comme i bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka fara kan quoi a bɛ k'o de fɔ nin ye tan Kuran kɔnɔna na donc an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn setani ko mɔgɔ dɔw ka fɛn ye u musow ani u ka denbayaw ye u ka denbaya o de ye u ka fanga ye n'a bɛ yen u tɛ yɔgɔyɔgɔ donc ko e bɛ fɛ ka mun fɔ ko o labila i ye ko yan n y'a labila i ye a ye so de bin u kan parce que a denw den 7 den cɛman 7 ani den musoman 3 o tun bɛ to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ an fɛ yan dimanche ninnu an bɛ to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye cogo min na u bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye quoi donc u taara bɔ ɲɔgɔn ye u taara dɔ ka rendez-vous la u tilenna yen u kan ka tilen yen quoi u tora yen dɔrɔn a ye so gosi ka bin u kan setani de ye so gosi ka bin u kan u bɛɛ fa tora don kelen mun nana fɔ ko so binna i denw kan ko a si ma bɔ a la a ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a ko ala de y'a di ala de y'a minɛ n'a y'a minɛ o y'a bannen setani yɛrɛ kamana ganna a ko ala ko k'a bɛ cogo di ko k'a ma yɔgɔyɔgɔ ko e ko di de ne m'a f'i ye ko nin ta tɛ nafolo ko ye comme i n'a fɔ e tun bɛ k'a fɔ cogo min na k'a mana dɛngɛ dɛ ko ko n y'a faamu ko mais ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko nin si t'u wuli u ja kan a musow fana taara muso bɛɛ taara muso kelen dɔrɔn de tun tora a bolo fɛn tɛ yen bilen denw fatura a musow bɛɛ taara ka muso kelen pewu de to yen donc Jobu tora palo la o cogoya la setani ko a ma yɔgɔyɔgɔ ala ko la dɛ au contraire a y'i ma dɔn ala la a ko ala e de ye nin bɛɛ ye de ta ye setani ko bon i b'a dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i ma se o fari ma ko o tɛ yɔgɔyɔgɔ ko e bɛ fɛ ka mun fɔ ko n b'a fɛ i ka ne to yen n bɛ a kɔrɔtɛ y'a ye n b'a kɔrɔtɛ ni ne y'a kɔrɔtɛ a ko bon d'accord n sɔnna i k'a kɔrɔtɛ mais kana se a nin na ko a nin m'a d'i ma dɛ setani ko n y'a faamu ale de ye a kɔrɔtɛ o de kosɔn kɔrɔnɛ kɔnɔna na Ayuba yɛrɛ bɛna seereya a b'a fɔ ko setani de ye bana bila ale la aya 41 aya 42 a sɛbɛnnen bɛ yen ko setani de ye bana bila ale yɛrɛ la ko dimi ko setani de y'a bila ale la ala tɛ dɛ ala tɛ bana bila mɔgɔ la dɛ a b'a to yen setani de ka a bila na mais o bɛ kɛ ni ale ka diɲɛ de ye wa ale de b'a wuli sisan setani de se ka bana in wuli dɛ ale ala de bɛ bana in wuli
ore ko sa ako amma yujibul mutarra izada ahu wa yaksifu su ko yala ebe ma were jumende do ni akanga wele ni o ma be se ka dimi sama ka bom wala na ma ke ala ala suratul naml aya bi woroni fi la ni fana ba mo frake ni aya fana be adama do frake donc tumara mina ako banani setani de ya blanad ko jati ko setani de ya blanad ala ko tiendo ne de ya tuy donc tumara mina banani nana amena banana de banani anana mela ayre terke do de nana korofo donc na terke do de tara boy wasro asegenen ba afar fambe to lilen ayre tsega fusi ga ayre donc olu de tara aussi go bi ka korofo mais ja plutu go korofo kuma ina ko c'est sûr que tu ma amani mande ke kai ala ko tabale ko ala be ga ina ko c'est sûr no ta ko ni ti se ka ko do ko no ko ti se ka kede kama bulu banti ni watiki bani kaka demba be fa ayra plen ya ti se ka fusi ka ayre akulo bala donc o talende al nyongri la ay ala bila ko ala fu ka ne kene sa ako parce que bi ne kuma munu mako ko bi ama bemma de ko awo kay mako be fen jumena ko mina iwele ko suratu sad aya binani fla binani saba katabla binani nanina akoko mina iwele mi wele ntike ala me awele to ne ato fo yembla me akoka ko ne ne wele ne kamango jifle ne ebi isen gosi jibi boduguma ebe jimbo ibi yere ko ebe klaki yere mina ye ko kibi kene ya ko wodi wele nasi do fa ne nasi ke ha harami mais o ala wele abode dima ni wele tafsirul ayati bil aya ebe bo suratu sad kondana ebe ta o ala wele de soro ayuba ka ala wele de soro nabi nyuma ka aya joli aya bisege ani saba wa ayuba iznada rabbahu yai ani masani donc ya binane ala toboy wala to de mo ko kenya donc ala ka ambalma anga sheku ni ani Idrissa nu ani ambalma to munu be ni wakati ne o mankena ala ka bana wuli ka bo uka ina fo ay bana wuli ka bo ayuba kan tubo mina inshallah ala ka o mina aye rabbana taqabbal anga bi babu ira antina seka doa ko nana parce que antu lu feta do fo sunka amena dun sun ko nana Allah so chamambe sun babu don mais a tumina ke hakili jigi sama hakili jigi ko momo hakili jigi ke hakili jigi bi فإن الذكر تنفع المؤمنين abi mu'minu na fad korna sura bi durni kala aya bi durni du sebenen be ote do abun ni chugala antina do o kono amena nyingali bla wakati minti muga abe kuma di mugo mo bi nyingali ke donc ola ni ala ka jen ne juma mun be nale amena babo sigi wasara am dona sun ko normalement ote donc ola ambe sun babu di mugo ma sun be do wakati mina ande abe bo wakati mina abe korna sura fla aya kema aya bi segi ni wono la wode ka gele ako kaka dumni ke aka jiwmi aka kafo nyoya ke fokata gari jema fajiri gari jema ani su dibi gari fima ayay dibi avec dibi fima avec fima ni jema ka ala ko kalite mo ka soso muso nyokona ke misale wala sanga fendo fam Quran sura la aya mugani woro inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ma fawqaha donc ola o gari jema te dovere abika kena jede fo iye afima inte dovere abika su dibi de fo iye akotu mana mena obena kafok c'est-à-dire que obena bonyo wana ka kafoka bonyo wana parce que dibi de tumbe sisa do en bena do dibi la jema bena do dibi la ni o kena chi ko ni kena chi bangera ka ba fima fle ya abika ka ta parce que aba gende donc ni ayo ye tuma mena ka jimi jo erko tere anga erko bola parce que erbe fali abika ta machine de dima ni ta machine jembule abe anona donc akana na nyinga ko encore mo ko er jumene da anga dumni ke er ko tuy ko e ka ta machine padron
o taamase n'i sera k'a sɔrɔ i bɛ se ka heure de kɛ ka sisan ka i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a kɛra ka bɛn ni heure wagati ye e bɛ se k'o jateminɛ a banna et puis yɔrɔ yɛrɛ tɛ kelen e bɛ heure mun fɔ yan ni kayi yɛrɛ tɛ kelen ye kayi o y'a sɔrɔ a ka jan wagati ka jan walima a ka surun olu bɛ a ka jan cɛ tɛ wa donc i y'a ye o de kosɔn heure ko ye farati de a bɛ ka taamase mun d'i ma kɔnɔna kɔnɔ i banba o la a ko n'o wagati sera k'aw ka nin fɛn saba mun fɔra aw ye parce que o fɛn saba o kelen de bɛ sun tiɲɛ ni mɔgɔ ye naani n'a fɔ i ye dɔrɔn a ye nkalon tigɛ ka da ala la a ye saba de fɔ ko minfɛnw ani dumunifɛnw ani kafoɲɔgɔnya nin fɛn saba o saba de bɛ sun don o saba kelen kelen de bɛ sun tiɲɛ kuranɛ sura 2 aya 100 aya 100 sakɛ aya 100 aya 87 donc sisan ko ne o wagati sera k'aw ka nin fɛn saba bɛɛ jɔ k'aw ka jɔ fo ka taa don su wɛrɛ la suma atimu siyama ilal fo dibi wɛrɛ ka don donc dibi dun bɛ don tuma jumɛn fitiri kɔfɛ de dibi bina ni tile binna o wulewule bɛ ban n'o wulewule banna taalen ɲɛ miniti 30 heure kelen ɲɔgɔnna dɔrɔn o y'a sɔrɔ dibi gari finman in ka kibaru nana ka finman bɛ na quoi finman de bɛ wele dibi mais tant que finman in ma na o tɛ seli sun tigɛ wagati ye donc ni finman in sera dɔrɔn o ye sun tigɛ wagati selen donc a tɔ bɛɛ ye sun tigɛ wagati fo ka taa gari jɛman ni gari finman donc ka bɔ ɲɔgɔn na tuguni kɔrɔfɔ bɛ ka faamu nin de ko ni ju ye quoi wa caman bɛ nin dɔn ko tile binna dɔrɔn tile binna Bamakɔ n'a lamini a kana ji min dɛ a kana dumuni kɛ a kana o lamɛn yɛrɛ Inshallah. tile binna Bamakɔ n'a lamini cogo di tile bin ko kuma fɔ de yan ko suma ati musiyama ila leyili ko leyili de bɛ ka f'i ye e bɛ tile bin ko kuma na su kɔrɔ Bamakɔ n'a lamini na awɔ su kɔrɔ Bamakɔ n'a lamini an bɛ sun tigɛ o wagati an bɛ ɲɛ la donc nin tun ye nin ye kuma ɲɛ bila ye dɔrɔn an k'a faamu ni a kɛra yanni jumadon cɛ nin dɔrɔn de don sun ju ye nin de ye quoi a sigilen bɛ fɛn saba minfɛnw ani dumunifɛnw ani kafoɲɔgɔnya saba a banna naani na tɛ yen ayi naani na tɛ yen dɛ a faamuna donc o la an bɛ ɲininkali bila dɔw tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mɔgɔ kuraw normalement an kan ka kuma di olu de ma Dumbuya e tun bɛ fɛ ka mun de fɔ comme seli kɛnɛ quoi Abdul Kader seli kɛnɛ jumɛn ni sunkalo kalo banna sisan bon le lendemain a fɔ ko an bɛ taa seli kɛnɛ la seli b'a nɔ na voilà bon o seli kɛnɛ o kibaruya ani fana ni peut-être sunkalo kɔnɔna i bɛ se ka bana n'i ma se ka don dɔw sɔrɔ a fɔ k'i ka sun in dafa est-ce que o seli don o bɛ se ka sun ka fara i ka pour i ka se ka sun dafa Dumbuya seli tɛ yen sa seli b'a nɔ na sa seli don tɛ yen sa seli ye don o don ye sa seli ni sun tɛ ɲɔgɔn ye sira la sa e tɛ sun wa ni sunkalo sera e bɛ seli fana jɔ wa e bɛ seli fana bɔ a la ni e sunna e bɛ jɛ fitiri kɔ wa fitiri tɛ yen wa fitiri seli tɛ yen wa seli fana seli tɛ yen wa fajiri seli tɛ yen wa o ni sun bɛ ɲɔgɔn ye sira la yɔrɔ jumɛn farda seli ma sun bin ka bɔ e kan nafila seli de bɛ sun bin e kan wa a faamuna a ye Dumbuya lamɛn Dumbuya awɔ seli tɛ yen sa seli don tɛ yen sa seli bɛ don o don i b'a fɔ ko ɲaga don 9h seli in tɛ wa o ye 9h seli mun kɛ o de tɛ wa o tɛ cɛ ye o a bɛ ɲɔgɔn cɛ 9h a bɛ taa seli kɛ seli de bɛ yen seli bilalen don inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta a y'aw hakili a ye mankan jɔ a bɛ nin lamɛn segin aya in kan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta a kɛra ko seli nin ye adamaden ka c'est-à-dire que fɛn lalagalen ye ko tɛ dɛ adamaden ma seli sigi dɛ Dumbuya seli tɛ fɛn sigilen ye adamaden fɛ a ko alakira ma ko alakira nana sɔrɔ seli bɛ yen wa a bilara wagati de kɔnɔ
seli bilara wagati de kɔnɔ ka ban wagati ni ye jumɛn ye wagati ye 6 de ye 5 ye farida ye 6 ye nafila bɛ yɔrɔ jumɛn Kola sura kan kuru la aya bisi na aya konoto wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka ye nafila mɛ wa seli façon 2 de ye farida seli bɛ yen o ye 5 de ye nafila seli bɛ yen o ye sufɛ de ye su araba kɔnjɔ n'i bolo ko minuit wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan su tilan dɔ la i ka nafila jɔ ala ye karamɔgɔ i bɛ ka kuma faamu wa e bɛ ka kuma faamu wa ni su ye tilankɛ sɔrɔ k'i ka nafila seli jɔ ale ala ye nafila seli tɛ kunfɛ ko ye a ye wagati de d'i ma o de kosɔn a ko suratul muzammil kɔnɔna na aya mugan ko ala kira tun bɛ sun tila ka jɔ ni a bɛɛ ye walima a bɛ sufɛla tila 2 walima tila 3 2 heures walima 3 heures a nɔfɛmɔgɔ dɔw fana tun bɛ o baara kɛ o tun bɛ nafila seli nafila ye kelen seli de nafila tɛ kafo seli ye a bɛ kɔ de f'i ye kelen a faamu k'a fɔ nafila tɛ wajibi ye parce que a filɛ k'a fɔ o aya kelen kɔnɔna na ko dɔw bɛ yen u bɛ sɛgɛn bana b'u la dɔw bɛ yaala dugukolo sanfɛ u ka haju ɲini fɛ i bɛ ka kuma faamu wa o de bɛ wele nafila i tɛ wuli sisan k'a fɔ k'i bɛ nafila seli sisan n bɛna nafila seli sisan ayi parce que munna seli bilalen don wagati kɔnɔ bon a k'i ma ko sisan Kurani sura Kurani suratul Hud kɔnɔ aya 100 ani aya 14 a ye mun de fɔ wa akimi salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl a lamɛn dɛ tile nu tuma na tile b'a nu bɔ ko seli dɔ jɔ ni ala ye ni tile y'a nu don ni ko tile bin a wule fitiri ni tile y'a nu don k'i ka seli dɔ jɔ ale ala ye ani su wa o ye safu de ye a ko sala seli fana ye jumɛn a ko ni tile jɔra kun hafizu ala salawat wa salatu wusta camancɛ tile camancɛ a ma tile nu fila fɔ i ye wa ni tile jɔra i kuncɛ ma seli wagati dɔ de don o wele ko seli fana n'i m'a faamu ta i bɛ taa suratul Rum de ta Kurani sura 30 aya 10 a bɛ seli fana ni lansara a ko ni tile jɛngɛna ka bɔ camancɛ la fana k'i ka seli jɔ ale ala ye walahul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna ni tile jɛngɛna ka bɔ camancɛ la ani ni tile bɛ camancɛ la ala bɛ bato a bɛ bato sankolo kɔnɔ yan dugumakolo fana bato bɛ kɛ ala ye karamɔgɔ est-ce que e bɛ ka kuma faamu seli wagati 5 de filɛ nin ye 6nan fɔra i ye o ye nafila de ye seli banna quoi ka fɔ a bɛ ɲɔgɔn cɛ ka jɛ wagati ka e bɛ mun seli jɔn de y'i bila o la o seli e y'o bɔ min a bɛ komi laya don 9 heures wagati u b'a fɔ ko ni i ka saga kantigɛ yanni seli kɛ n t'a dɔn u b'a fɔ o de tɛ wa k'a sɔrɔ wagati kelen olu bɛ munumunu na maka parce que u ka référence bɛɛ ye maka an ka référence de maka yɛrɛ wagati kelen maka don u tɛ seli 9 heures u tɛ seli u dun bɛ sagaw kantigɛ aw dun ko yan aw bɛ seli de jɔ yan o seli ye jumɛn sisan nafila u b'a fɔ min na ko safu safan sa o de ye i ka ɲininkali kɛ on appelle ça l'innovation o ye ko dilannen de ye ka don diinɛ kɔnɔ i ka ɲininkali kɛ seli dilannen de don ka don diinɛ kɔnɔna na ala ka kuma tɛ a ye ɲɔgɔn lamɛn ba ye a ye kuma di kelen i ka ɲininkali kɛ Dumbiya e de ko don seli lalakalen de don ka don diinɛ kɔnɔ bi ko tɛ e kɔrɔfɔ faamu ala ye mun de f'i ye Kurani sura 2 aya 100 aya 87 ani 7 a ko ni kalo ni kun cɛra ko kalo kun cɛra dɔrɔn a ye ala fo k'a barika da quoi parce que munna ko o kalo ɲɔgɔnna de la k'ale ye nin jigin k'a di bani adama ma k'a kɛ kanda ye k'a kɛ yeelen ye aw ma ka faranfasiya di aw ma ni nin ye quoi tiɲɛ tɛ ko donc o kalo kun de cɛtɔ filɛ nin ye k'aw ka ala fo k'a barika da ashhadu ramadana allazi unzila fihi alquran donc sisan mun bɛ yen ni sunkalo banna a bɛ seli mun kɛ fajiri ni fitiri ninnu aw b'a gan a bɛ kalima gan a bɛ ala fo
k'a fɔ bi ɲɔgɔnna ni wagati ɲɔgɔnna de la kitabu ni jiginna ka d'a ma an bɛ ala fo k'a barika da kɔrɔfɔ bɛ ka faamu i b'o kɛ seli de kɔnɔ o parce que an bɛ kalima de kɛ ka seli jɔ o ye jumɛn la ilaha illallah ye jumɛn don o don an bɛ ala mankutu fɔ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu mais k'a fɔ ko seli dɔ de bɛ dilan a kama 9h wagati 10h o tɛ tiɲɛ ye dɛ ni seli de don seli k'a jɔ ala ye ka kunberekun minɛ ka sujudu bi a y'aw kalan ka kunberekun minɛ ka sujudu bi o ye wagati 6 de ye wagati 6 duuru ye farida ye 6nan ye nafila in fana bilara wagati de kɔnɔna na ka kɔn wagati ɲɛ wagati tɛ ni wagati tɛmɛna waati de wa sabu a ko ala kira nana sɔrɔ o de bɛ yen e ka jaabi de filɛ nin ye ka d'i ma Bakayogo o bɛ jakatul fitiri bɔ yanni sunkalo bɛ non o tɛ tiɲɛ ye an bɛ mure min suma yanni sunkalo bɛ bɛn olu ye ko dilannen de ye an de ye karamɔgɔ de nin dilan an b'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ dɔ di misiri kɔnɔ mɔgɔw ma an bɛ taa tɔ di kɔrɔbɔrɔ butigiw u b'a feere business mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ ne yɛrɛ tun bɛ misiri kɔnɔna na bari u bɛ dɔ di misiri parce que misiri cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ni fɛn ma d'u ma u bɛ fa bɛɛ kɛ mankan ye ko ni sun banna a lamɛn dɛ ko a tile o dugusajɛ yanni tile ka bɔ k'aw ka sumani kɛ nafolo la aw bɛ mun dun k'a k'a di ko hali mun denyɛrɛni minnu bangera bi a b'a muru o suma o de tɛ wa. o b'a fɔ ten an b'a bɔ ka kɔn sunkalo ɲɛ ni sunkalo bɛ sini sinikɛnɛ an kɔni ne kɔni t'a dɔn seli ne ta tɛ seli yɛrɛ n bɛ ka ɲɛfɔ ne de ye question posé e b'a bɔ de ka kɔn ni sunkalo bɛna jɔ sini sinikɛnɛ an b'a bɔ ka kɔrɔ komi ya ka kɔn sayidiya ɲɛ n tun bɛ jafari de lamɛn ka kɔn sayidiya ɲɛ o de la n b'a fɛ ka ɲininkali kɛ pour que kuma bɛ k'a kan cogo min n b'a faamuya cogo min na an tun b'a bɔ de ni sunkalo bɛna jɔ an ta bɛ bɔ o de la. ala ko a ka dɛmɛ don ɲɔgɔn na ani zakatul fitiri tɛ tiɲɛ quoi zaka de bɛ yen i b'a fɔ ko zaka Bakayogo a fɔ jaka ye bato sen dɔ ye seli ye bato sen dɔ ye su ye bato sen dɔ ye hiji ye bato sen dɔ ye i tɛ seli lalaga seli kɔnɔ i tɛ jaka lalaga jaka kɔnɔ jaka de bɛ yen jaka sariya de bɛ yen e b'o jaka de bɔ jaka kɔfɛ dɛmɛ de bɛ yen dɛmɛ ka juru don ala la a dun ko kalo 4 bɛ yen ko lahɔrɔma kalo de don kurani sura 9 aya 30 ani aya 6 ko ni o kalo 4 lahɔrɔma kalo ni ala ka kalo ba de don k'a ka o kalo bonya aw kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ aw ka ɲuman kɛ o sa ɲuman kɛ a ka ɲi kalo ni kɔnɔna na walima kalo ni daminɛ mais ni kalo banna k'a fɔ k'e bɛ ka ɲumanya kɛ ni o kalo tɔgɔ ye o banna quoi nkalon de don o de kosɔn n ko zakatul fitiri ye nkalon de ye mais i bɛ fɛ ka zakatul fitiri yɛrɛ dɔn jaka tɛ quoi ɲumanya de don zakatul fitiri ni o ye kumaden dilannen ye ka don diinɛ kɔnɔ o fana kɛ batonasen dɔ ye a dan ma ayi i bɛ dɛmɛ de don mɔgɔ la o dɛmɛ ani zakatul fitiri yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛmɛ don adamadenw na. ayi sukoro di don o don n'a se b'i ye dɛmɛ ka adamaden na a ko juru de don k'a bila i ɲɛ sarakati de don a bɔra e la k'a di adamadenw ma kɔrɔfɔ bɛ ka faamu sarakati wajibilen bilen bɛ yen o ye jaka de ye tan o ta kelen o fɔra i ye ka ban maintenant n'o tɛmɛna i ka sɔrɔ la fɛn bɔ i yɛrɛ la k'a di adamadenw ma fantanw ma ɲumanya kɛ o bɛɛ de bɛ wele jaka fɛn mun bɔra e la o bɛ wele jaka sarakati fɛn mun bɔra e la o de bɛ wele sarakati mais k'a fɔ ko jaka dɔ bɛ yen jakatul witiri ko o dilan witiri ye jumɛn witiri ye fɛn jumɛn jakatul fitiri fitiri ye fɛn jumɛn jakatul fitiri ye fɛn jumɛn seli i y'a ye donc seli deni tɛ seli fitiri tɛ seli yɛrɛ la nin ye dɔgɔmali yɛrɛ de ye seli fitiri yɛrɛ bɛ bɔ waati jaka ye wa min mara zakna dɔ ye ɲininkali kɛ ko jaka bɛ bɔ waati jumɛn jaka bɛ bɔ ni ala ye sɔn dɔrɔn sisan e tɔgɔ laji ni laji sisan ne ka 200 bɔ dɔrɔn ka ci tɛgɛ kɔnɔna na a ko ne ala de y'i garisɛgɛ
mimma razaqnahum yunfiqun ala de fleki garsega de ake kene kono ko de adima ko adili anana ntusukuna ne ko ala de ya bla ne la nafolo ni ale de ya no ne fana parce que kala de be nafolo kla chogo munya Quran sura binani saba aya be saba ni fla asabeni be donc ni ne keme fla dima ala fleka ko mimma razaq ayi garsega boko na yi garsega kale ka dorme mugande be wari tikara le wari hein awo ebe ika tono de fara nyokon kan ebe tono mun soro kle gono ne ebe tono ni dunde mais ni ta dun fi ba mara domine iba a jate bode sisan ka do ika hajula do ne ebe jakabo mais dongo de ebe ka jate de boki ka tono ni ta ka sago ke ire donc na kera sago ke dron o e gasige de donc ebe war bo ala tani babo ni wakele le be keme bo ala Tango tankele. tango tankele ko me dungo ni wakele so awo ka tu kuma sanguto ay sango to ala ay sango kuma kana sango ko tala de sai tango no karo ke ay mogo bina kunu ni fleka kunu ne ta neta mogo tseka number ala ko na yi gasika dronka na la bi gasika sani sango afora ban mais ni ala kon bi gasika dongo do o de donc ati muli gasika na yi gasika dron ko ala ka hakebe e ka soro ina wa ale te chama nyini korna sura tani wolom la aya keme ani aya kele kala te chama nyini en fait ko nota ambe ke bati ha aya keme korna sura tani wolom la aya keme kalma ke che ala yi sonde eta hakebe non o inventaire de ebe ika jate bo domina mais e kon be na munta ibadon ka ko bina tani donga hajula eka jaka ika journée péré ka fo ke ba a tembe de fara nyon kan ka jaka ko tade domina ebe na jate be bo domina o donde ikanga o tono jaka bo si ça est-ce que beka bizigo e bi clé la dron e bi war mi dron ka war mi dron ka ta verser o tawa e ba verser mais jate do bi bolo Ye wa keme feri ye million feri. jate do bi bolo e to ka munta dongo do mi wa flata ka donga na songa da o wa fla ni ala ka keme fla de bala o we ibi taka faze o de mi maraza o de kera sisa i garsege e ma mundo iti na mundo sisa o ti garsege parce que bisika sakato ah ouais c'est ça ka to ne ça ni fere fen ye mais na nini la kuma fam tile kono na so e ka wat dunta be wa du bo be wa fla bossa wa fla kema fla be bo la ko jati okay jaka avec etene tile kono e bi famille de basi ba ka ou bien si ça ni million kelen ta ga wala sa pour ta faire ça yere jati million kelen wa mu kam wala o ya million kelen jaka bolé il fait min bi ça ni fere fen be beta e be na munta ka do e ka haju la o de jaka bo ala yi son de la ye koro fo fam le fumou le betos ye koro fo fam on appelle ça l'inventaire et bien inventaire bo domina jaka be bo do be inventaire que 3 mois do be inventaire que 6 mois voilà do ba que 100 kono donc ni ba que 100 kono donc au 100 kono ni au inventaire bo ça parce que c'est ka perdre ah donc ni e war mundo jagola hein ni war ni yere fenna valeur kele jate bolé amu bo e perte kono jakati bo perte kono ala te bi mo ko gam ayo de fo korna sura bi woron ni turu aya wolo ale te fenta e kan amamu mu i gas La yukallifullahu nafsan illa wusaha. korofo famna donc wakati sira ola ambe Amadou ka nyingali labanta ambe Umar dingali jume atna dem brandi mo ko mi ko mor jara ko de so na ka sigina ko o amanya so ori la ko dem fatura quoi kunu anna ay o e ko tesa ya ne ni na o ko te hakli tigi ke
an kan bɛ an ka Umar Jara ma Sayidu Umar Jara dɔ bɛ yen an ka kalanfa de a muso jiginna o dongo a den fatura ka an tun y'o kibaruya dɔn donc sisan ko den dɔ sɔrɔla Sayidu den dɔ sɔrɔla a tɔgɔ ye Bɔkar o fana ye Umar Jara donc sisan a den donc Umar Jara an ka Sayidu wɛrɛ fana de bɛ Umar Jara ale muso jiginna a tɔgɔ kɛra Bɔkar Bɔkar de tɛ wa Bɔkar donc Bɔkar min an tun ɲinɛna e tun bɛ hakilijigi kɛ parce que a sɛbɛnnen t'an bolo tuma dɔ la ko bɛ caya dɔ in fana ye Umar Jara ye nin fana ye Umar Jara ye donc nin ta nin a den tɔgɔ ye Abubakar Bubakar donc an bɛ dugawu kɛ Bɔkar ye a wolodon ka k'a ma a fatudon ka k'a ma a bɛna kunu don min na ka k'a ma ki Kuranɛ sura 19 aya 15 an bɛ Ala yɛrɛ de deli Kuranɛ sura 7 aya 36 Bubakar Ala ka Bubakar n'a ka zuriya bɛɛ an y'a kalifa Ala la Ala ka o tanga k'u bɔ sitani tɔɔrɔ ma sitani kana na sebaya sɔrɔ Abubakar kan a n'a ka zuriya Ala k'u kɛ mɔgɔba ka ɲɛnamaya in kɔnɔna na ka garisɛgɛ nɔgɔya u ye ani lahara ka garisɛgɛ kɛrɛnkɛrɛnlen di a ma an n'u ma a kana an sen bɔ a la dɛ hali yan ta in fana a kana an sen bɔ a la hɛrɛ kan fana ye yan a ka hɛrɛ kan ye kiyama donc tiɲɛ de don Umar Jara tun ye a yɛrɛ muso jiginni a Bɔkar den tɔgɔ dara Abubakar o ye Sayidu kura dɔ ye ka na fara an kan an sara don min na o y'a sɔrɔ olu kɛnɛman de bɛ o wagati u bɛ 12 la o y'a sɔrɔ an kɔrɔla walima an sara yɛrɛ o de don olu de bɛna relève ta sini olu de bɛ na mɔgɔ don hadisatigi ninnu bɛɛ la an b'a fɔ Ala ka wagati wɛrɛ yira an na